पहचान के आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर को आप अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह समझें, हमारे वीडियो को बार बार देख करके उसे समझें। इंशाल्लाह आपको एग्जाम में मदद मिलेगी और अपने दोस्तों से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चले हमारा आखिरी नज़म क्या है? कदम बढ़ाओ दोस्तों। लेकिन उसके शायर का बारे में पहले हम पढ़ेंगे। शायर का नाम है बशर नवाज। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशर नवाज 1935 से 2015। तो बशर नवाज का असल नाम बशारत नवाज खां है। वो औरंगाबाद में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? औरंगाबाद में। वहीं उन्होंने तालीम हासिल की। बशर नवाज का ताल्लुक 1960 के बाद उभरने वाले शायरों की नस्ल से है। इस नस्ल के शुरा जदीदियत से मुतासिर थे। इसके बावजूद उन्होंने क्लासिकी शायरी से दिलचस्पी बरकरार रखी। यही वजह है कि ज़बान पर उनकी गिरफ्त मजबूत है और उनकी शायरी में नएपन के साथ साथ क्लासिकी रंग भी मिलता है। बुनियादी तौर पर वो गज़ल के शायर हैं, लेकिन नज़म को शायर की हैसियत से भी मारूफ है। रायगां और अजनबी समंदर उनके शेरी मजमूए हैं। बशर नवाज के दो शेरी मजमूए रायगां और अजनबी समंदर के नाम से मशहूर हुए। नज़म यहाँ कदम बढ़ाओ दोस्तों। आइए पहले हम नज़म पढ़ते हैं। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो कि हमको मंजिले बुला रही हैं दूर से, चलो के सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से। चमन खिला खिला सा है, उफ्क धुला धुला सा है, दिए जलाओ राह में वतन का नौ सिंगार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, सफर की इब्तदा है ये, अभी रुको न राह में, पहाड़ हो के गार हो न लाओ तुम निगाह में। तीन निशार में शायर ने अपने वतन की तरक्की के लिए, उस तरक्की की तरफ जो मंजिलें जाती हैं, जो राह जाती हैं, उस तरफ बढ़ने के लिए जद्दोजहद करने के लिए कहा है। शायर कहते हैं कि इस खिले हुए चमन में हमें कामयाबी और कामरानी के लिए हमेशा कोशिश करते रहना है, और इसकी कामयाबी के लिए या और वतन का नौ सिंगार के लिए और इसमें नई बहार के लिए, वतन की खुशहाली के लिए हमेशा हमें कदम बढ़ाते रहना चाहिए। उसमें वतन की तरक्की की इब्तदा है ये, इसलिए हमें आने वाली राहों में मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो अभी सफर की इब्तदा है। आगे बहुत सी रुकावटें आएंगी, पहाड़ की तरह बुलंद हो या गार की तरह अंधेरी हो, लेकिन हमें हिम्मत नहीं आना चाहिए और अपनी कोशिशों को जारी रखे रहें। रविश पुरानी छोड़ के कदम कदम से जोड़ के, चले चलो के वक्त को तुम्हारा इंतजार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कहो वतन की खाक ही को गुलसिस्तां बनाएंगे, रविश रविश को इस चमन की कहकशां बनाएंगे, कली कली निखार के जलाओ दीप प्यार के, हमें खुद अपने गुलसितां पे आज इख्तियार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। इन इशार में शायर कहते हैं, शायर बशर नवाज कहते हैं, शायर वतन की मोहब्बत के लिए वतन के लोगों को अपनी पुरानी रविश, ये पुरानी रविश को यानी पुराने तरीके को, पुराने रास्ते को और दकियानुसी जो ख्यालात हैं, उन तरीकों को छोड़कर नए तरीके को अपनाने की तरफ बढ़ने को कहते हैं। और इसके लिए कहते हैं कि हमें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। शायर कहते हैं कि वक्त को हमारा इंतज़ार है, इसलिए हमें बढ़ते ही रहना है और अपनी कोशिश को जारी रखना है। एक नए अज़म के साथ अपने दोस्तों को ये दावत दे रहे हैं कि एक नए अज़म के साथ हमें आगे बढ़ते ही रहना है
اور آگے کہتے ہیں کہ اے وطن کے لوگوں، اپنے وطن کے لوگوں سے مخاطب ہیں کہ اے وطن کے لوگوں، ہم اس بات کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے وطن کی خاک کا گلستہ بنائیں گے اور اس ملک کی ہر پگڈنڈی کو اس وطن کے اس چمن کہکشاں بنائیں گے۔ اور اے ہم وطنوں، ہم اپنے ملک کے لیے ہر کلی پر نکھار پیدا کریں گے اور ہر ملک کے چپے چپے میں محبت کے دیپ جلائیں گے۔ اور ایسا تبھی ممکن ہوگا جب ہم سب مل کر ایک ساتھ قدم بڑھائیں گے۔ جب سب مل کر کوشش کریں گے تو یہ ہمارا وطن ہندوستان گلستہ بن جائے گا اور ہم آزاد اور خود مختار ہو جائیں گے۔ اور آزادی کی اس بہار فضا میں ہمیں وطن کی ترقی کی کاوشوں میں سرگرم رہنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا، ہمیں قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھتے جانا ہے۔ تو یہ نظم تھے بشر نواز کی۔ اس کے معنی ہم یہاں پر دیکھیں، افق میں جہاں زمین و آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہکشاں یعنی ستاروں کا جھرمٹ، روش یعنی باغ میں بنا ہوا راستہ، پگڈنڈی طریقہ، گلستہ یعنی باغ۔ آئیے اب نظم قدم بڑھا دوستوں کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ اس نظم کے ذریعے شاعر نے ہمیں وطن کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے آپس میں مل جل کر ساتھ کام کرنے کی اور پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی تلقین کی ہے۔ شاعر ہماری ہمت بڑھانے کے لیے مزید کہتا ہے کہ وطن کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں آنے والی پریشانیوں سے ڈرے بنا ہمیں مستقل آگے بڑھتے رہنا ہے اور ان ناگواریوں سے متاثر ہو کر پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ ہمیں پرانی روش اور دقیانوسی طریقوں کو چھوڑ کر نئے عزم اور طریقہ کار اختیار کرنے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر بنا کسی تفریق کے آگے بڑھنا ہے۔ شاعر نے آگے وطن کی خاک کو گلستہ بنانے اور چپے چپے میں محبت کے دیپ جلانے کی بات کہی ہے، یعنی ہمیں نفرت کو مٹا کر ایک دوسرے کے لیے عزت اور محبت کے جذبات کو فروغ دینا ہے۔ شاعر کہتا ہے، آج ہم آزاد اور خود مختار ہیں اور آزادی کی اس پربہار فضا میں ہمیں وطن کی ترقی کی کاوشوں میں سرگرم رہنا ہے۔ آئیے اب سبق سے متعلق کچھ سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، قدم بڑھا دوستوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب ہے، قدم بڑھا دوستوں سے شاعر کی مراد ہے کہ ہم سب اپنے وطن کی ترقی اور فلاح کے لیے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں اور راہ میں آنے والی رکاوٹوں اور پریشانیوں سے ڈر کر پیچھے ہٹنے کے بجائے پورے حوصلے سے ان کا سامنا کریں اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں جو کہ وطن کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ سوال نمبر 2، پہاڑ اور غار کو نگاہ میں نہ لانے کا مطلب کیا ہے؟ جواب ہے، پہاڑ اور غار کو نگاہ میں نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کی فلاح اور ترقی کی راہ میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ یا پریشانی سے متاثر نہ ہو کر مستقل آگے بڑھتے رہیں، چاہے وہ رکاوٹ پہاڑ جیسی بڑی ہو یا غار کی طرح اندھیری۔ اس نظم کے ذریعے شاعر نے کیا پیغام دیا ہے؟ اس نظم کے ذریعے شاعر نے حب الوطنی اور وطن پرستی کا درس دیا ہے اور وطن کی ترقی کے لیے پرانی روش کو ترک کر کے نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی اور امن و امان کی فضا قائم کرنے کی تلقین کی ہے۔ آئیے کچھ اس میں عملی کام ہے۔ جس لفظ سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ فعل یعنی ورب، جیسے چلنا، پڑھنا وغیرہ۔ کسی بھی کام کو اس سے ظاہر ہو رہا ہے، چلنا پڑھنا یعنی کوئی کام ہو رہا ہے، چلا جا رہا ہے یا پڑھا جا رہا ہے تو یہ کام ہے، تو اسے فعل کہتے ہیں۔ تو نظم قدم بڑھا دوستوں میں کچھ افعال شامل ہے، اسے یہاں پر نقل کرنا ہے۔ قدم بڑھانا، یہاں پر بڑھانا یہ فعل ہوئے، دیے جلانا، جلانا فعل ہوئے، دیپ جلانا، جلانا یہاں فعل ہوئے۔ آئیے اب اس سبق کے کچھ دیگر سوالات میں نے بنائے ہیں، اسے آپ پڑھیں، اس سے بھی آپ کو کچھ مدد ملے گی۔ سوال نمبر 1 ہے، بشر نواز کا اصل نام بتائیں۔ بشر نواز کا اصل نام بشارت نواز خان ہے۔ رائے گاں اور اجنبی سمندر شعری مجموعے کے شاعر کا نام بتائیں۔ جواب ہے، بشر نواز۔ آپ کی نصاب میں بشر نواز کی کون سی نظم ہے؟
जवाब है कदम बढ़ाओ दोस्तों। नज़म कदम बढ़ाओ दोस्तों के ज़ेर नज़र बताएं कि बहार कैसी है। जवाब है बहार नई नई है। शेर मुकम्मल करें। सफ़र की इब्तदा है ये अभी रुको न राह में, यहाँ खाली जगह है। शेर मुकम्मल करना है। सफ़र की इब्तदा है ये अभी रुको न राह में, पहाड़ हो के गार हो न लाओ तुम निगाह में। मैंने आपको जान पहचान का कोर्स भी उर्दू आपको पढ़ाया, 22 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। आपको टर्म 2 में आएगा 12 चैप्टर से 22 चैप्टर तक है। आप इसे अच्छी तरह सारे सबक को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार वीडियो देख करके आप इत्मीनान हो जाएं, इसे बार बार मशक करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं है। आप पे हर क्वेश्चन को, जो ऑब्जेक्टिव हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, खुलासा हो, सबकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। ठीक है। अब अगली बार इंशाल्लाह मैं आपको ग्रामर के बारे में समझाऊंगी, तो आप मेरा वीडियो देखते रहें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगले लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, एग्ज़ाम में उन्हें मदद मिले और आप भी इसका प्रैक्टिस अच्छी तरह करें। अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।